بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطن عزیز کے دیہات ہی دراصل ہماری پہچان ہے. یہاں کا رہن سہن بہت سادہ ہوتا ہے. مرغ کی اذان دیہی آبادی کے لیے صبح کا پیغام دیتی ہے، جس کے ساتھ ہی زندگی حرکت میں آ جاتی ہے. ہر کوئی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، جوان ہو یا بوڑھا، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. جبرائیل بھی اس کا غلام ریا، سونے نبی دا شان کیا، جبرائیل بھی اس کا غلام ریا. ملیا بات شان. ہر کوئی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، جوان ہو یا بوڑھا، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. دیہات میں صبح ہی صبح دودھ دوہا جاتا ہے اور ناشتے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. بھینس کا دودھ نہ صرف بچوں کے لیے ایک مرغوب غذا ہے، بلکہ نوجوان بھی الگ صبح تازہ دودھ پینا پسند کرتے ہیں. دیہات کی ایک اور پہچان لسی ہے. جس گھر میں بھینس ہوگی وہاں لسی کی تیاری اور استعمال لازمی ہے. دودھ اور اس کی مصنوعات انسانی نشو و نما میں بہت ضروری ہے. لسی اور مکھن دودھ سے بنتا ہے، جو زیادہ تر بھینس سے ہی حاصل کیا جاتا ہے. بھینس ایشیا کا خوبصورت اور معصومیت کا حامل ایک اہم جانور ہے. دنیا میں بھینسوں کی کل تعداد تقریباً 130 ملین ہے. اس تعداد کا تقریباً 60% بر صغیر میں پایا جاتا ہے. پاکستان بھینسوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، اور تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں بھینسوں کی تعداد 14 ملین ہے. دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی بھینس ڈیری فارم کا بہترین جانور ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں دودھ کی کل پیداوار کا 30% پاکستان میں حاصل ہوتا ہے. بھینسوں سے دودھ اور گوشت کی زیادہ پیداوار ڈیری فارموں کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہاں پر جدید سائنسی اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہے. تحقیق ہی سے آج کا انسان ترقی کے منازل طے کر رہا ہے اور پیداوار میں بہتری کی راہیں تلاش کر رہا ہے. ماہرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی بھینس نیلی راوی دنیا کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی بھینس ہے. اس وقت اس کی تعداد پاکستان میں تقریباً 15 ملین ہے اور اس کی اوسط دودھ کی پیداوار 2000 فی لیٹر فیس ہوا ہے، جبکہ اس میں سے 30% بھینسیں 2500 سے 3000 لیٹر فیس ہوا دودھ دیتی ہیں، اور 5% بھینسیں ایسی ہیں جن کی پیداواری صلاحیت 4000 سے بھی زیادہ ہے. اس لحاظ سے یہ بھینس دنیا کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی بھینس پائی گئی ہے. اور یہاں بہادر نگر فارم پر ایک بھینس نے 6538 لیٹر دودھ دے کر دنیا میں ریکارڈ قائم کیا ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی چیمپئن ہے. اس کا ہوم ٹریک دریائے نیلی اور دریائے راوی کے درمیان اور ان کے آس پاس ہے. یہاں پر یہ کثرت سے پائی جاتی ہیں اور اس اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے یہ بھینس سب سے اچھی ہے. اس میں کمی یہ واقع ہوئی ہے کہ یہ دنیا کی بھینس کا 10% ہوتے ہوئے بھی یہ 30% دنیا کی بھینس کے دودھ کا حصہ پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر ریسرچ نہیں ہو سکی، اس لیے کہ ہمارا ملک غلام رہا ہے اور یہ بھینس ہمارا سرمایہ تھا. اب اس کا 75 سے 80% حصہ دیہات میں پایا جاتا ہے. یہاں لوگوں کے پاس نہ تو صحیح خوراک ہے
نہ ان کا کوئی بریڈنگ کا صحیح انتظام ہے, اچھے قسم کے بول نہیں ان کو ملتے, جو بھی ان کے پاس سانڈ مل جاتا ہے وہ ان کو اس سے ملا لیتے ہیں, اس سے نسل میں زیادہ اچھی ترقی نہیں ہوتی. اس کی ترقی کے لیے گورنمنٹ نے باقاعدہ منصوبہ بنایا ہے, جو PL 480 کے تحت PRC نے ایک یہاں منصوبہ شروع کیا تھا آج سے 7 سال پہلے, اور اب اس کو ایکسپینڈ کر کے زیادہ حصے میں پھیلانے کی آگے کوشش کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد یہی بھینس تقریباً 20-25 سال میں اس کی پیداواری صلاحیت 1.5 ہو جائے گی, اور اس طرح سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے, فریزین کی نسل کی گائے کے برابر اس طرح سے چلی جائے گی. تو اس کی بایولوجیکل ویلیو اس کے دودھ کی 187% ہے گائے کے دودھ کے مقابلے میں. اب دیہات میں اس کو میسج کو لے جانے کے لیے یہاں بہت سے تجربات کیے جاتے ہیں, اور ان میں سب سے بڑا تجربہ وہ ہے کہ جس میں ہم اچھی قسم کے بل پیدا کرتے ہیں, اور ان کا جو سیمن ہے اس کو جدید طریقے سے عام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے, جس سے آگے نسل میں اچھائی پیدا ہوگی اور بھینس میں بڑھوتری ہوگی. کیونکہ اگر ہم صرف بیل ایسے اچھے بل دے دیں ان کو تو سارے ملک کے لیے کم از کم ہمیں 10,000 بل چاہیے, لیکن ایسے ممکن نہیں ہے. تو طریقہ جدید نسل کشی سے وہ 1,000 بل سے یہ سارا کام لیا جا سکتا ہے. فی الحال یہ بہت چھوٹے پیمانے پر کام ہو رہا ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کو ہم اتنا بڑھائیں گے کہ یہ اپنے ملک کی ضروریات کے علاوہ ساری دنیا میں جہاں بھینسیں ہیں ان کے لیے بھی اچھے سے اچھے بیج کا انتظام کر سکیں گے. یہ باتیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں اور تحقیقاتی کام ہونا بھی چاہیے, تاکہ تجربات سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ کسانوں تک پہنچ پائیں. لیکن ہمارے ہاں اصل مسئلہ ان کسانوں اور بھینس پالنے والوں کا ہے جن کے پاس 2 سے 5 تک بھینسیں ہیں, اور ان لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. ان کے کچھ اپنے مسائل ہیں جن کی وجہ سے بھینسوں کی پیداواری صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے. میرے کول ایک جھوٹی ہے, ایک سنڈا, جنہاں نے میں ہل تے چلاਉਣਾ, ہل تے چلا کے تے میں اپنا کاروبار جڑا انہاں دے نال کردا رہنا. میرے کول مجھ رکھی ہوئی ہے, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਾਂ. ਕਾਫੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ. ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਸਰਵਿਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ. ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ کہ ਅਸੀਂ نقصان دے وچ ہی ہر ویلے ਅਸੀਂ شامل رہنے ہیں. بھینسوں میں دودھ کی کمی, خوراک کی کمیابی, مناسب نگہداشت کا نہ ہونا, یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے بھینس پالنا ایک منافع بخش کاروبار نہیں رہا. ماہرین اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو بھینسیں رکھنے والے حضرات ہیں ان کو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بھینسیں جلدی سن بلوغت کو نہیں پہنچتی, اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر بھینسوں کی دودھ کی پیداواری صلاحیت بہت کم ہے. اس کے علاوہ جو دودھ کا کاروبار ہے یہ موجودہ حالات کے مطابق یہ منافع بخش نہیں ہے. تو اس ضمن میں سب سے ضروری یہ بات ہے کہ بھینسوں کی نسل بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ ان پر جو اخراجات دودھ پیدا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ کم ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ بھینسوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ان کو متوازن خوراک مہیا کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ ان کے جو رکھ رکھاؤ ہے اور نگہداشت بہت آسان طریقے سے کرنی چاہیے. تو اس ضمن میں جو بریڈر حضرات ہیں ان کو یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو بھینس انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس کی نسل بہت اچھی ہونی چاہیے, اس کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ ہونی چاہیے. اس طرح جو اخراجات اٹھتے ہیں وہ ان پر مقابلتاً اس آمدنی سے جو کہ دودھ سے حاصل ہوتی ہے اس سے کم ہوں گے, اور اس طرح یہ کاروبار منافع بخش ہو جائے گا. دوسری بات ہے متوازن خوراک کی. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو حضرات جانور رکھتے ہیں ان کو متوازن خوراک بالکل مہیا نہیں کرتے, یا تو صرف پھر
जो सब्ज चारा है उसी पर ही इक्तफा किया जाता है, और अगर राशन दिया भी जाता है तो इतनी कम मिकदार में दिया जाता है कि उससे खातर ख्वाह कोई नताज हासिल नहीं होते। तो इस ज़िम्मन में ये बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ तक हम जानवरों से ज़्यादा पैदावारी सलाहियत हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको हम मुतवाज़िन खुराक दें, और इसके अलावा उनको जो खुराक है वो इस तरह की देनी चाहिए कि उसमें जितनी उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। तो अगर सब्ज़ चारा की कमी हो तो फिर जो कंसंट्रेट है, जो राशन है, उसको बढ़ाना चाहिए, और इस तरह उनकी जो पैदावारी सलाहियत है वो कम नहीं होगी। इसके अलावा जो मुतअद्दी अमराज हैं, मसलन मुँह खर है या हवाने की सोजिश है, ये बहुत नुकसानदेह हैं। दोनों से दूध की पैदावार में बहुत कमी वाक़ हो जाती है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से जब बात हुई तो उन्होंने खास तौर पर भैंसों के बच्चों की निगहदाश्त पर जोर दिया। आपने कहा, जब जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है तो बच्चा जाने से 2 माह पहले उसको 2 किलोग्राम राशन एडिशनल देना चाहिए, ताकि जो एक तो उससे अगली जो पैदावार है दूध की उसके असर पड़ेगा, और साथ ही उसमें यह भी है कि आइंदा जो बच्चा है उसका वजन भी ठीक होगा, और आइंदा जो प्रोजनी है उस पर अच्छे असर मुरतब होंगे। और उसके बाद इसका यह है कि जब बच्चा पैदा होने के करीब होता है तो भैंस को अलहदा किसी अच्छी खुश्क और पराली वगैरह डाली हो, खुश्क जगह हो या अलहदा कमरा हो, उसमें अलहदा कर देना चाहिए, ख़ास तौर पे 10 दिन बच्चा जन्ने से पहले। उसके लिए यह है कि जब कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसकी ज़रूरत होती है किसी डॉक्टर की या किसी कोई अच्छे टेक्नीशियन की, तो अदरवाइज़ तो किसी फार्मर को भी ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल काविंग होती हैं। जब बच्चा बर्थ आ जाती है, बच्चा जन्म जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके बाद ये है कि असली तौर पे कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे का दूध छुड़ा दिया जाए, जिसे हम वीनिंग कहते हैं। तो ये वीनिंग बहुत ज़रूरी है। इससे ये है कि अगर पहले दिन ही बच्चे का दूध छुड़ा दिया जाए तो इससे एक तो दूध की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी रहती है, यानी उससे ये एक बच्चा दूध ज़्यादा एक्चुअली पी जाता है अगर नीचे से पिलाया जाए। तो इससे कोशिश करनी चाहिए कि जो राशन वगैरह है उस पर ही जानवर को लगाया जाए। तो बच्चा जब पैदा हो गया तो उसके बाद उसका नंबर वगैरह लगाना चाहिए, उसका वजन करना चाहिए, और उसमें ख़ास चीज़ उसका नाड़ू जो होता है उसको डिसइंफेक्ट दवाई वगैरह टिंचर आयोडीन होता है उसको लाजमी उसमें डिप करना चाहिए, और उसके बाद इसके वज़न के हिसाब से उसको दूध पिलाना चाहिए। उसका ये है कि हमारे साइंसदानों ने इसका तजिया किया है, तो ये है कि वज़न के हिसाब से 10वां हिस्सा जो वज़न का है, मोस्टली आमतौर पर ये होता है कि जानवर जो होते हैं 40 किलोग्राम के होते हैं अक्सर कटड़ियाँ पैदाइश के वक्त, तो इसका 4 किलोग्राम दूध बनता है, 2 किलोग्राम सुबह और 2 किलोग्राम शाम को। तो उसका ये होना चाहिए कि जो कोलेस्ट्रम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये पहले 6 टाइम का दूध होता है जिसे बॉली या बड़ा भी कहते हैं, और इसको तो बहुत ही ज़रूरी है, ये जानवर की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना पिलाया जाए तो ये अमवात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको लाजमी पिलाना चाहिए, और ये भी वज़न के हिसाब से ही। इसके बाद हर हफ्ते वज़न करते रहना चाहिए, जैसे कटड़े या बछड़े इसका कटड़ी का, और ये 3 माह तक दूध पिलाते जाना चाहिए। उसके बाद जानवर जो होता है वो पट्ठे भी खाने शुरू कर देता है और साथ राशन भी खाता है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं इतनी पड़ती दूध की। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि भैंस से बच्चे को पैदा होते ही अलग कर लेना चाहिए, ये सबसे एडवांस चीज़ है। इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये कि आपको भैंस के दूध की पैदावार का सही इल्म हो जाएगा, दूसरा ये है कि बच्चे का सही जो है असल ज़रूरत है दूध की वही आप पिला सकेंगे उसको बाकायदा पैमाइश करके। तो मोस्टली ये होता है कि अगर नीचे से भैंस के बच्चा दूध पीता है तो वो ज़्यादा भी पी जाता है, और गांव में और आम फार्मर तो बल्कि प्रॉब्लम बन जाती है कि वो ज़्यादा दूध पी के उनको ये डायरिया वगैरह लग जाते हैं और अक्सर अमवात भी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात भैंसों में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनकी वजह से उनकी पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है। इन बीमारियों के तदारुक के लिए किन बातों पर अमल किया जाए? इनको कंट्रोल करने के लिए हिफ्ज़ मातकदम टीकाजात करने चाहिए। अलावा अज़ीं जो हवाना की सोजिश है, अगर इसका ख़तरा लाहक हो जाए तो जानवर को बहुत नुकसान होता है, लिहाजा ये चाहिए कि पहले ही हवाना से दूध का सैंपल लेकर किसी लेबॉरेटरी से टेस्ट करें, और जो उस पर दवा कारगर है और हदायत के मुताबिक उनका इलाज करें, तो ये बड़ी जल्दी इस तरह जो हवाना सेहतयाब हो जाता है, और जो मालकान हैं जो उनको वो दूध की कमी से नुकसानात होते हैं उनसे वो बच सकते हैं।
तहकीकाती इदारों के नताइज किन जराए से जमींदारों तक पहुंचते हैं, ये जानने के लिए जब डॉक्टर मोहम्मद रफीक से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब हम तहकीक करते हैं तो उनके नताइज या तो हम लिटरेचर की शक्ल में उसे प्रिंट कर लेते हैं, छाप लेते हैं, या फिर ट्रेनिंग के जरिए ट्रेनिंग हम मुख्तलिफ अनवा की करते हैं, जिसमें हम जिम्मेदारों को भी बुलाते हैं, वेटरनरी डॉक्टर जो फील्ड में काम करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, उन्हें भी हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, और उसके अलावा जो स्टाफ सिस्टम जो वैक्सीनेशन करते हैं या टीके लगाते हैं, उन्हें भी हम यहाँ इन अदारे में बुलाते हैं, ताकि उन्हें जदीद तहकीक से जो नताइज हम अखज़ करते हैं उन्हें आगाह किया जाए। इसके अलावा क्योंकि ज़्यादा आबादी जो हमारे देहात में है जिम्मेदारों की, वो पढ़ी लिखी नहीं है, कोशिश हमारी ये होती है कि उन्हें बजाय लिटरेचर पहुँचाने के उन्हें वीडियो फिल्मों के जरिए या उनसे बात करके या उनके साथ बैठ के उन्हें समझाने से हम वो चीज़ें उन्हें पहुँचाएँ। तो इस सिलसिले में हम आम तौर पे जो हमारा अदारा है, इसके इर्द गिर्द कोई तकरीबन 15-20 मील का जो एरिया है, वहाँ हमारा स्टाफ जाता है, वहाँ जाके उन्हें मुख्तलिफ जो हम यहाँ तजर्बात करते हैं उनके नताइज के सिलसिला में उन्हें फिल्में दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उन्हें इस बात पे राज़ी करें कि वो बजाय पुराने तरीके इख्तियार करने के जो जदीद तरीके जानवरों के अफजाइश के सिलसिला में हैं वो अपनाएं। ये बातें तो माहिरीन हैवानात ने बताई। इन बातों को अपनाने से क्या फवायद हासिल हो सकते हैं, इस सिलसिले में जब एक तरक्की पसंद जिम्मेदार से राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा, हाँ जी, नवाब अली मेरा नाम आ, जंगपुर 38 जिले मैं रहने वाला, जिला मेरा उकाड़ा। डंग के मुतलक मैनू बहुत शौक आ, जिहदे विचों 10 मझां मेरे पास, 6 दुध देने वालियां और 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ नहीं दुध देने वालियां। ਜਿਹੜੀਆਂ दुध देने वालियां मझां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਬਖਤਣਾ ਪਾਈਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਖਤਣਾ ਡਾਈਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਣੇ ਦੀ ਮਸਲਨ ਵੰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਡੰਗਰ ਸੁਸਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹੇ ਬੰਨੀਦਾ, ਪੱਠੇ ਬਖਤਣਾ ਪਾਈਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਦਾ, ਨਲਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਰ ਖਾਈਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ बड़े प्यारे प्यारे लगते आ। इन तमाम बातों से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अगर थोड़ी सी हिम्मत, तवज्जो और लगन से काम किया जाए तो वही भैंसें जिनसे दूध और गोश्त कम पैदा होता है उनकी पैदावारी सलाहियत बहुत बेहतर हो सकती है, जिसका बराह रास्त फायदा जमींदार को होगा और मुल्क का जो कीमती ज़र मुबादला खुश्क दूध की दरामद पर खर्च होता है वो बच जाएगा, जिससे अवाम की माशी हालत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। चौक बुला के कीते खेड़े नी पी